dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam awalu yaumin min Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin." Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Nabi Allah Adam alaihissalam, itu terjadi pada hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Maka siapa yang berpuasa di hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kesalahan dan dosanya. Wal yaumus tsani istajaballahu du'a Yunus alaihissalam fa akhrajahu min batnil hut. Man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallahu taala sanah lam ya'silah fi ibadatihi tarfat ain. Dan pada hari kedua daripada bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Allah Yunus alaihissalam serta menyelamatkan beliau dari perut ikan paus. Maka siapa yang berpuasa di hari kedua daripada bulan Dzulhijjah, maka dia mendapatkan pahala seolah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setahun, dan tidak ada kemaksiatan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, walaupun hanya sekedipan mata. Wal yaumul tsalis istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'ahu. Dan di hari ketiga daripada bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Pada saat itu Nabi Allah Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki keturunan. Setelah sekian lama Nabi Allah Zakaria meminta kepada Allah, barulah di usia 100 tahun dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berpuasa di hari ketiga daripada bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permohonannya. Wal yaumur rabi al-yaum alladzi wulida fihi Isa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum nafallahu anhu al-faqra fakana yaumal qiyamah ma'as safara al-bararatil kiram. Dan di hari keempat daripada bulan Dzulhijjah, maka lahirlah Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka siapa yang berpuasa di hari keempat daripada bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya daripada kefakiran, dan Allah akan kumpulkan orang tersebut di hari kiamat bersama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wal yaumul khamis al-yaum alladzi wulida fihi Musa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum bari'um minan nifaq wa bari'um min adzabil qabr. Dan di hari kelima daripada bulan Dzulhijjah, lahirlah Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka siapa yang berpuasa di hari kelima daripada bulan Dzulhijjah, maka dia akan terbebas daripada sifat munafik dan juga akan terbebas daripada azab kubur. Wal yaumus sadis al-yaum alladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihil khair. Man shamahu yanzurullahu ilaihi birahmah falam yu'adzibahu ba'dahu abada. Dan di hari ke-6 daripada bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi nabinya di dalamnya kebaikan. Maka siapa yang berpuasa di hari ke-6 daripada bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan pandang orang tersebut dengan pandangan kasih sayangnya. Maka siapa yang dipandang dengan pandangan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumus sabi al-yaum alladzi yuqlaq fihi abwabu jahannam wa la tuftah hatta tamdi ayamul asyr. Dan di hari ke-7 daripada bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka jahanam, dan Allah tidak membuka pintu tersebut sampai lewat 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Man shamahu aghlaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Maka siapa orang yang berpuasa di hari ke-7 daripada bulan Dzulhijjah, maka Allah akan tutup baginya 30 pintu kesulitan, dan Allah akan bukakan baginya 30 pintu kemudahan. Wal yaumut tsamin alladzi yusamma yaumut tarwiyah. Man shamahu a'ta minal ajri ma la ya'lamuhu illallah taala. Dan di hari ke-8 daripada bulan Dzulhijjah, yang biasa dikenal dengan hari Tarwiyah, siapa yang berpuasa di hari tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, yang tidak ada yang mengetahui jumlah pahalanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumut tasi alladzi yusamma yaumu Arafah. Dan di hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah, yang dikenal dengan hari Arafah, man shamahu kana kafarah li sanati madiyah wa sanati muqbilah. Maka siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wal yaumul asyir wa yaumul adha. Dan hari ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, yang dikenal dengan hari Idul Adha atau hari raya kurban, man qaraba qurbanan fihi fa bi awwali qutratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalih. Maka siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha, maka dia akan mendapatkan ampunan dari kesalahannya, dan juga Allah akan ampuni kesalahan keluarganya. Wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaq fihi bi shadaqatin. Dan siapa orang
yang memberi makan orang mukmin di hari raya Idul Adha atau bersedekah dengan satu sedekah, ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamah aminan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya nanti di hari kiamat dalam keadaan dia selamat. Wa yakunu mizanu athqalu min zabali Uhudin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada gunung Uhud. Allahu Akbar. Ini adalah kemuliaan yang besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa di hari pertama sampai hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah, dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-10 daripada bulan Dzulhijjah dengan menyembelih hewan kurban atau memberi makan orang mukmin dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya sehingga kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini. Amin amin ya rabbal alamin.